Bonjour à tous, et si on parlait de l'imparfait aujourd'hui? D'ailleurs, savez-vous pourquoi j'ai utilisé l'imparfait dans cette phrase? Je suis certain que vous connaissez ce temps. Sa formation est simple. Dans cette vidéo, Nous allons voir comment former l'imparfait, les verbes réguliers et les cas particuliers. Et ensuite, nous verrons quand et comment l'utiliser. Si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Pour former l'imparfait, vous devez prendre la forme nous du verbe au présent. Par exemple, prenez le verbe parler. Au présent, nous parlons. Vous supprimez la terminaison ONS. Vous ajoutez les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ce qui donne je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. Le verbe être ne se ferme pas à partir du ne au présent. Vous devez mémoriser sa conjugaison. j'étais, tu t'es, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. الفيرب اتر ما بيتصرفش زي ما بنصرف بقية الأفعال بنصرفه مع النو ونشيل النهاية ونضيف نهاية زمن لمبر فيه. لا، ده بيبقى ليه شكل مختلف خالص زي ما احنا قلناه، فلازم تحفظوه زي ما هو بالشكل ده. يعني باختصار احنا بنصرف الفعل مع النو في المضارع، بعد كده بنحذف النو والاو ان اس وبنضيف نهايات زمن لمبر فيه. Cette règle fonctionne pour tous les verbes excepté ceux dont nous allons parler maintenant. En effet, cette règle ne peut s'appliquer aux verbes impersonnels. Les verbes impersonnels conjuguent uniquement à la troisième personne du singulier. Ainsi, le verbe pleuvoir donne il pleuvait. Verbe falloir donne il fallait. يعني باختصار احنا بنطبق القاعدة دي على كل الأفعال ما عدا الأفعال الغير شخصية أو الفعل الغير ضميري زي فعل pleuvoir وفعل falloir بيبقى بالشكل il pleuvait و il fallait. Attention, les verbes qui se terminent en GER, c'est ER, IER, YER. Par exemple, GER comme verbe quoi? Verbe manger يأكل. Au présent, nous mangeons. ضفنا هنا E بعد الجي، فهنضيفها في التصريف مع كل ضمائر الفعل عدا النو والفو. ليه؟ هقول دلوقتي. فالتصريف بتاعه هيبقى عامل جو مانجي، tu mangeais, il mangeait, nous mangions, vous mangiez, il mangeait. Pour les verbes en GER, de première personne du pluriel, le E de radical disparaît. Parce que la lettre G est suivie par I. Donc déjà le son ج، يعني احنا ما ضفناش الاو بعد الجي مع النو والفو عشان جه بعدها لا لتر اي، جه صوت الحرف اي فخلت الصوت بتاعها ج، فما كنتش محتاج ان انا اضيف او تاني معاه. بعد كده الفيرب اللي بتنتهي بالسي او ار زي فيرب كومونسي هنصرفها مع النو هتبقى نو كومونسون. هنضيف السي دي تحت السي مع كل الافعال عدا النو والفو زي ما انت شايف كده. بعد كده الأفعال اللي بتنتهي بالإي ار لما أجي تتصرف هلاحظ إن مع التصريف مع النو هلاقي دوبل إي زي نوز إتيديون، مش هنحذف منها أي حاجة، هنسيب الدوبل إي زي ما هما مش هيتغيروا مع النو. والأفعال اللي بتنتهي بالإيجريك ار زي فيرب بايي لما أجي أصرفه مع النو والفو هلاحظ إن في بعد الإيجريك إي. طبعا ده هتفضل زي ما هي، مش هحذف حاجة أو أغير حاجة. Voilà, vous savez maintenant comment former un verbe à l'imparfait.
Voyez maintenant comment utiliser ce temps numéro 1 pour décrire et faire des commentaires. Par exemple, il faisait froid et il y avait beaucoup de vent. اتكلمنا فيها عشان بنوصف أو بنعمل تعليق زي ما اتكلمنا عن وصف الطقس. Numéro 2. Pour parler de durée indéfinie. يعني عشان نتكلم عن مدة غير منتهية. يعني أو ملهاش بداية أو نهاية. Par exemple, avant Manon faisait de la danse. هنا قلنا مفيش بداية أو نهاية للحدث اللي عملته مانو. Ni début ni fin. Numéro 3. Parler d'actions répétées habituelles. Par exemple, tous les samedis, il rendait visite à ses parents. يعني بيعبر عن حدث بيتكرر بشكل معتاد. كل سبت حدث بيتكرر ما بينتهيش. كل سبت بيتكرر الحدث. Numéro 4. Pour parler d'actions simultanées dans le passé. Par exemple, il lisait pendant que son mari écoutait la radio. في تزامن هي بتقرأ وفي نفس الوقت جوزها بيسمع الراديو. Numéro 5. Pour proposer, suggérer quelque chose. Si plus imparfait. عشان نستخدمها للاقتراح شيء. Par exemple, et si on allait au restaurant ce soir. يعني بنقترح حد بيقترح ان هو نروح المطعم هذا المساء. Et maintenant on a fini ce leçon. Au revoir.